सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। का वक्त है, कोई देख नहीं रहा। एक तरफ शोहर का मुसल्ला बिछा, एक तरफ बीवी का मुसल्ला बिछा। कभी वो सजदा रेज होती है, कभी वो क़याम में होता है, कभी वो रुकू में होती है, कभी ये तशहुद में होता है। दोनों मियाँ बीवी नमाज पढ़ रहे हैं। हदीस पाक में आता है, दोनों को देख के रब मुस्करा रहा होता है। अपनी शान के मुताबिक अल्लाह खुश हो रहा होता है कि मेरी बंदी और मेरी दहलीज का बंदा, चौखट का गुलाम किस तरह मेरे हुजूर सजदा रेज़ हैं। और फिर अगर उनको पता चल जाए ना सजदे में कितनी रहमतें बरस रही हैं, तो वो सारी ना उठाएं। इतनी रहमतें सजदे में बरस रही हो तो अपने दिन का आगाज़ सजदों से करो। अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करो, उनको नमाज का खूबर बनाओ, उनकी ज़ुबान को पाकीज़ा रखने की कोशिश करो। अपने घरों में, अपने अतराफ़ में हया का माहौल पैदा करने की कोशिश करो। ये 2 दिन के बाद एक बदतमीज़ रस्म आ रही है, वैलेंटाइन डे। तो नौजवान फूल लेके, वो कहते हैं पाकिस्तान की फूल शॉपों पे फूल नहीं मिलते, इस कदर फूल बिक जाते हैं। तो लोग फूल लेकर के किसी को देते हैं। तो मैंने कल भी कहा था कहाँ कि किसी की बहन को ढूंढने वाले फूल लेके, ठीक है शौक से जा, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कोई तेरी बहन को भी ढूंढ रहा है। कोई फूल लिए तेरी बहन को भी तलाश कर रहा है। मन जना जोनिया बेही वलो बेही ताने दारे ही। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ये बदकारी पलटती है। अगर किसी ने किसी से बुराई की तो मन जना जोनिया बेही, तो फरमाया ये बुराई उसके घर भी पलटेगी, वलो बेही ताने दारे ही, अगरचे वो घर की दीवारें ऊंची ऊंची क्यों ना कर रही। तो ये तो पलट के रहेगा, ये तो मकाफात अमल है, ये तो लाजम होगा। लेकिन गैरत का जनाजा निकल जाए तो फिर वो हुजूर ने फरमाया कि जब हया फौत हो जाए फिर जो चाहे करते फिर। हया मोमिन की पहचान है। अपनी ज़िंदगियों को खूबसूरत बनाओ, नस्लों को काबू में रखो, नस्लों को अपने से जुदा ना होने दो। 7 साल तक अपने बच्चों को गोद में उठा के रखो, सीने से चिमटा के रखो। 14 साल तक की उम्र तक गुलाम बना के रखो। 21 साल की उम्र तक दोस्त बना के रखो। ये 3 मरहले हैं। पहले 7 साल सीने से लगा के रखो, दूसरे 7 साल गुलाम बना के रखो, और तीसरे 7 साल उनको दोस्त बना के रखो। 21 साल के बाद उनकी तरबियत मुकम्मल हो जाएगी। उनको वक्त दो, अपनी औलाद के लिए वक्त निकालो। माँ बाप आज 3-3 घंटे सोशल मीडिया पे गुजार देते हैं। पहले वो चौपालों और बैठकों पे गुजार देते थे, चाय वाले खोकर हमाम पे गुजार देते थे। ये आपकी औलाद आपसे वक्त चाहती है। और मैं आपको ये बताऊं कि औलादें सीखती हैं अमल से। हम उनको इस जोर पे सिखाना चाहते हैं कि हमारे बेटे हैं और हम हुक्म देंगे काफ़ी है। हुक्म भी सादतमंद औलाद के लिए बड़ा दर्जा रखता है। लेकिन ये बात मैं आपको बताऊं कि जो तरबियत का उसूल है वो हुक्म नहीं है। तरबियत जो औलाद सीखती है वो माँ बाप के रवैये से, माँ बाप के अमल से सीखती है। तो जब कोई शख्स बाप बन जाए तो फिर उसको संजीदा हो जाना चाहिए, माँ बन जाए तो उसको संजीदा हो जाना चाहिए, ताकि औलाद अब उससे सीख करके जो बनेगी। ये जदीद मुफक्किरीन तो कहते हैं 8 साल की उम्र में बच्चे ने जो बनना होता है बन जाता है, और वो माँ बाप से सीखता है। तो आप अपने आप को पेश करें अपनी औलाद के लिए, ताकि एक अच्छी नस्ल की नशत हो और हम इस पाकिस्तान की तामीर कर सकें। ये कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, रातों रात हम बदल के रख देंगे। ऐसे नहीं होता, ना होगा। ये मेहनत करनी पड़ेगी, कौम के शऊर के लिए कोशा होना पड़ेगा। और मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ, मदरसे दीनिया का क़याम करें। ये मॉडर्न एजुकेशन के लिए स्कूल सिस्टम लाएं। ये जितने भी दीनी इदारे हैं उनको ये काम करना चाहिए, और शॉर्ट कोर्सेज लाए जाएं लोगों की, बच्चों की तरबियत के लिए। मैं एक मुल्क में गया था तो वो मुझे कहने लगे 3 दिन हमारे साथ चलो। तो 3 दिन हम क्या करना जी, उन्होंने नौजवान बच्चों का एक ट्रिप तैयार किया। तो वो उनको मुख्तलिफ जो है वो मुकामात पे लेके जाना चाहे। तो मुझे कहने लगे कि 3 दिन सैर भी करेंगे, और जब जब मौका मिलेगा तो हम इनसे बात भी करेंगे और दीन भी इनको सिखा देंगे। तो बड़ी हिकमत के साथ अब नई नस्ल में चीज़ें मुंतकिल करने का वक्त है, और शॉर्ट कोर्सेज लाए जाएं ताकि बच्चों को करीब किया जाए।
اور چوتھی بات میں کہوں گا کہ درس قرآن کا ضرور آغاز کیجئے. علماء کرام موجود ہیں, مساجد کے درس کا سلسلہ شروع کیجئے. اس کی برکتیں بہت ساری ہیں. قرآن خود فیض دیتا ہے, خود برکتیں دیتا ہے. میں جب فجر کے بعد درس قرآن سلسلہ شروع کیا تھا مختلف شہروں میں, تو مجھے لوگ کہتے تھے یار تو عجیب آدمی ہے, فجر کے بعد کون آئے گا؟ میں نے کہا انشاءاللہ سارے آئیں گے. تو آپ کا شہر میاں والی, یہاں کے لوگ تو پھر بھی صبح خیزی کا کوئی مزاج رکھتے ہوں گے. کراچی میں لوگ اٹھتے نہیں ہیں, وہ 12 بجے اٹھتے ہیں, لیکن ہم وہاں فجر کے بعد جب ہوتے ہیں تو الحمدللہ مسجد کیا گلیاں بھی بھری ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے, لوگ آتے ہیں, تھوڑی سی محنت کی جائے, تھوڑی سی توجہ کی جائے, لوگوں کو کچھ دیا جائے تو اس کا نتیجہ پیدا ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو یہ مٹی زرخیز ہے, یہاں ضرور تخم ڈالنا چاہیے, کام کرنا چاہیے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. میں آپ کے لیے یقین جانیے دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں, اللہ آپ کو کوئی دکھ نہ پہنچے, آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں اللہ رکھے, آپ کی دنیا اچھی کرے, اور سب سے زیادہ اور بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ آپ کی آخرت بہتر کرے, صالح اور خوبصورت عمل کی توفیق دے. ہم جئیں تو اللہ کے لیے, ہم مریں تو اللہ کے لیے, مقصد زندگی ہاتھ میں آ جائے. ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, اس کی معرفت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ ہمیں اپنی معرفت کے نور سے مالا مال کرے. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو آواز آتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا, پھیلی ہوئی جھولیاں ہمیشہ رحمتوں سے بھر دینا, وقت کی بہاریں نصیب کر دینا, مقدر کی خزائیں رخصت فرمانا. جئیں تو تیرے لیے, مریں تو تیرے دین کے لیے, زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار. ہر علت سے, ہر قلت سے, ہر ذلت سے رہائی عطا کر. اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر. نفس و شیطان کے مکر و فریب سے, دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کو راہ دین کا مسافر بنانا. اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا کر دینا, رزق وسیع عطا کر دینا, رزق فراواں عطا کر دینا, سحر خیزی کی لذتیں عطا کر دینا. اے اللہ ہماری آنکھوں کو شرم و حیا کے اجالے عطا کر دے, ہماری نسل نو کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھ. حضرت نے جس طرح آرزو کا اظہار کیا کہ اس مسجد کی ہم وسعت چاہتے ہیں, خزانہ غیب سے وسائل عطا کر دے. اے اللہ جتنے لوگ جہاں جہاں سے آئے ہیں, واپس وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس اجتماعی رحمت کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بار بار اپنے در پاک کی, اپنے محبوب کی چوکھٹ کی با ادب حاضری عطا کرے. وصلی اللہ تعالی علی النبی العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ بیماروں کو بھی شفا دے, پریشان حالوں کو بھی خوشحال رکھے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. جزاک اللہ.